Shalom di hita amanginang nang dihamua kaya na konami molotung pesongonon parture ni hite marsaur dohot tuhata tatanya koma anggiat boy tuakari na mangihut boy tumibu salpu akana masaon jala tabahibul maruhata payuhdiut acara ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kamis 21 Mei 2020. Topik di hita di bagas sadarion mamaritahon barita nauli tunasa natinopa. Adorang sutapatupa acara hari anak ni Tuhata Yesus jumolo mahita martangyang di ganup rohatabi martangyang mahita. Amin. Mari deh mahita. Hite goarni di bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon amin songonon di dok Tuhani bahenok dosogut namonangirap dohot ahu hudul di habang saki songon ahu namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni na tumibuli, na manaik tuban wagijang, jala hudul tu siamun ni debata, sa suruh matot di porbadia tu rohanami. Asa ibana toktong mengajari rohanami leho tuhami perhaladu na burju tuhatam pargugui manasida asa toktong diradoti na sida ulaonna jala asa marsahala na sida mangalo bisuk ni si polisi asa tong rarat harajaumu di hasianganon pai masude musum piak ditoroni patmo sai pamonang mahami saluhutna manaluhod dosa dohot hamatian marhiti-hitiho ay horo na mangulu dohot na manggunggomi
Rabdohot amai nang todi porbadia. Amin. Jesus Roma tibu kegehanana jagon muju narono Jesus panguluho asal bersiaho mas lailas ratai muse molori asiam dosape saromahita tu surgoi dosolang madisi Roma tu Jesus alto poro ai sori tu Jesus meho nasiro do Jesus di sai potaro ami masalah ratai muse moloi asiam dosape saromahita tu surgoi lo sorang madisi. Marilah kita membaca hukum Tuhan dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang diambil dari Kompesi HKBP pasal 5. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air lembah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik karena tidak memperdulikan saluran air lembah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernafasan manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat hidup sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sonang rohku di bawah Yesus.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya
Tapi gimana tani debata turpuk di hari perningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion songon patujolo ni jamita nanang sipikiotan non ima na dienet sian hebir 10 sada mamuka siane sarah satu ayat onom tajahama pasikat soring alayang go hapor siaoni posni roha doi dia kasih rimon jala pamotoan atau tu taringot tu nasoni ida di bagasani do dapotan panindangion akan na tua-tua na robi hinorhon ni hapor siaw do tatusi naung marhiti-hiti padok ni debata di paujak akka hasianganon asasian na sotarida majadi na taridai hinorhon ni hapor siaw do di peleon si Abel tu debata pelean na dumenggan sian na binoan ni si Kain marhite siani do dihatindakon ibana partigor ai dihatindakon debatado aka pelean na binoan na jala marhite siani marsuara dope ibana atik pe naung mate hinorhon ni hapor siaoni do terhisat si Henok gabedang di ida hamatian gabedang jupang ibana ala naung dihisat debata ayat dorang so terhisat di hati dakot do ibana halomoan ni debata alai anggoso marhapor seaon dang tarbaen halomoan ai halak na mandapoton debata ikon di hapor seai adong do debata laos ibana do silehon upa tuaka nama jalahi ibana ido sahatna mertua do akan atu mangihon hata ni debata jalan na peopsa amin. Sonong di lambung Yesus, sonong narut pusi, unang beho mabiar, lama dapotoni, tong di John Yesus, saru mahutua. Unang beho mabiar laman dapotoni sonang di lambung Yesus ingatan naung pulih do di lambung naik ai nunga di parade osonang hatai asamara sonangan naroto Yesus lambung Yesus rabita tusi ingatan naung muli do di lambung naik taha tidak koma taha porsiau tai songon nahi tani tidak kon ni dong atas saha porsiau di sadok portibion rap nahi tamadok au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman di tubuhon si Maria na gabe-gabean sianto di porbadia adorang suhabuhan ido tuhata na tumaon mabernit di panguhuman si Latus
nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu benua turun dung ditanam, na mulak mengulu di hari patoluhon, nama naik tu surga lau hundu susiamun debata Jehovah, amanahi pargogona sohatu dosani, disima ibana pa ima mulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mengulu dohok nama te. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria kota halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mengulu sogot daging halak naung mate, dohot dihambungan suara sudah. Amin. Dihamu amanami, nang dihamu akainanami, dihita saluhutna ruas ni huria dami. Taingot ma amang dota mokainang patupahon ibadah are hananaik ni Tuhata Yesus ditonga-tongani bagas tabi di bagasan sadarion jala taingot ma mabuan ditangyakta tatangyakom ma sude keluarga mulai siya na met suasone nang hapor siyaota lam ibur-ibur magodang sone nang keluarga dot akadungata tatangnya ko man nang pemerintah dot negara suasone tatangnya kon sude na korban COVID-10 siya dot tim medus asaw nang lupa hitamang dot tayong manginang songone masunggul-sunggul siya tonga-tonga ni huriata di bagasan hari sadarion mau liate. Lului hamu haraja ni debata Ponado, Alleluia, 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 Alleluia. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramu hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu akan mangakainang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus hatani debata ujahan ni parsaurata di parningotan kana naik ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan sadarion bienek dos yan evangelium ni si Markus bidu 10 onom mamukas yan ayat 15 sahat rudi ayat 20 songonon ma lidok disi jadi ninna ma madok nasida laho mahamutu liat portibion jami tahun hamuma berita naulii tunasa natinoppa na persea jala terdidi dapotan haduaun alai naso perseai hona uhum do jala umma tada akan mengihut tuna persea
pabalion nasida doa kasih bolis marhiti-hiti kuwarhu dohot makatahun hata nai baru ceputon nasida doa kauluk jala nang diinum rasun hamatea dak pola mahua nasida apai honon nasida matangan na tuakana mersahit gabe malum mahilalauna asa anggo tuhani tung makatai ibana doho nasida terhissa ma tu banua gijang lahu hudul tu siamun ni debata alai lahu doanggo nasida majami tahun barita nauli tuganup luat jala diurupi tuhani manasida dipahot majamita nasida marhite-hite tadda akka namangihut ido yanggo sahana kurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus akka manami nanami kita saluhna nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus molo taparrohahot di tonga-tonga di perngundota masayar gasi tutudo tona lumobi tonai molo marharoroa sianaka na tua-tua ikon ingok doa kayanakon dia katona na pinasa ni natoras manang na pinasa ni akka na tua-tua tonai masayar gasi tutu jala mulubuya ka mga kainang molo adong tona na pinasa ni akka natoras taganup tuaka goparanna molo boy di surat tumay asa unang lupa asa boy sude goparanna majaha maboto tona na pinasa ni naturasna tuaka goparanna hamuaka mga kainang na hinaholonga di bagasan Kristus Jesus molo songonima arganitona di tonga-tonga ni persorata di portibion langsung lumubi sianido aka mga kainang arganitona na pinasa ni Tuhan Yesus di bagasan terpukon di pasaha Tuhan Yesus dotona tuaka sisianna adorang solaho manai kibana tu banua gijang nungasun ulaonna di tonga-tonga ni portibion akamanami nanami na hinaholongan di bagasan Kristus adorang somana itu hatta Tuhan Yesus tu banua gijang nunga jumolo di patadahon ibana dirina manang jumolo nunga di pataridahon ibana dirina dung hehe ibana sian namate tuak kasih sianna bahkan dakolat tuak kasih sianna alai tu piga-piga halak di patuduhon ibana dirina masayar gado ya kamanga kainang lumubi tuak kasih sianing asa mergugu nasida lumubi asalam tabba posni roha nasida lahu manguduti ulaun persuruan na pinatupan ni Tuhan Yesus jalan na pinasa ni Tuhan Yesus tuaka sisiani tabo tuaka mga kenang siya bagasan terpuhon manaik tu hatta Tuhan Yesus tu banua gijang sian bukit na margora zaitun nadong di daerah Betania hamu kamanami nanami nahulungan di bagasan Kristus Yesus molo taparrohahod di bagasan trupuhon tona na pinasa ni Tuhan Yesus tuak kasisianna adong dua tona na pinasa ni Tuhaning na perjolo ima tona ulaun persuruan lahu merberita na ulik puy mata jahat ayat 15 doa 10 tidok disi lahu mahamutu liat portibion jamitaho kamu mabarita nauli tunasa natinopa na persea jala terdiri dapotan haluaun alai naso persea hona do imatona na perjulu ulau persuruan na pinasa di Tuhan Yesus tuak kasisianna jalatona na paduaho na kamanga kena siya trupuhon na pinasa ni Tuhan itu kasisianna ima buhal si pakyon na sida laho merberita nauli asada ada holan ulau persuruan di pasaha Tuhan Yesus alai laus di pasaha dono buhal si pakyon na sida
tarsoko perkarijo may rupani moro lao tubalian lao mangulas yulaon ikon dibuat do bohalna dibuan alat sipakyon na tarsongoni ma Tuhan Yesus dada holan ulau persuruh di pasahat alai laos di pasahat do bohal sipakyon niak kasisiani laho merberita nauli di ayat 10 pitu do 10 alu tido disi pabalion nasi do wakasi bolis marhite-hite goarhu do makatahon hata nai baru joputon nasi do wakka ulok jalan nang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida ape hono nasida matangan na tuwaka na marsahit dabi malumma hilalaonna umma buhal na masayarga di pasahat Tuhan Yesus dui tuwaka sisianna asa mergugu sisiani murhat merberita nauli hamwa kamanga kainang na hinaholonga di bagasan Kristus Yesus di parningotan ari hananak ni Tuhan Yesus sadarion laos di pasunggul homba musetona ni Tuhan Yesuson na pinasaha na tuwak kasisiani hati hai laos di pasunggul homba musetuhita na mangolu di partikianon akka nama kaporsiai Kristus Yesus tona persuruon merberita nauli. Tuhan memberikan tugas penginjilan yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hamu akamanga kenang buasa ikon ulahonot tai tona persuruan ni Tuhan Yesuson buasa ikko patu paut tai buasa ikko bahenot tai mulut aja kamanga kenang songonani doknya Apostel Paulus di sada Korinsia ayat 10 tidok disi ai molo huhatahon berita nauli dak kasurungakui utakku hiyadui marjia doahu out sohu beritahoni. Bahasa Indonesia dikatakan karena jika aku memberitakan Injil aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di bahasa Indonesia didok keharusan. Memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di bahasa Batak didok utakku hiyad doi. Jadi posroha kamanga kenang utang tadoon na berberita na ulion ade mulai do utang baik ko bayarod doi harap roha baunang salpungulut siya tonga-tonga ni Portibion so tagarar utang taon imanan idok ni Tuhan Yesus di bagasan terpuhon mangulahon ulaon berita nauli disutung borhat tita siya tunga-tunga ni Portibion tak talunasi utang taon utang taro na merberita naulion hamu kamanga kainang na hinaholonga di bagasan Kristus Yesus songod dia mahita laho mangulaho parsuruon ni Jesuson songod dia mahita laho mangulahon tona ni Tuhan Jesuson na pinasaha na noaing dihita di partikianon na mangulu di partikianon na perjolo molo tungboy adong tikita borhat tita merseding borhat tita merberita nauli tu daerah sending hakabipi isarani songo pulau rupat pemayongan di Jambi transpasir Pangarayan di Riau doh tak kanasing molo tungboy borhat tita lahu merberita nauli asa marhite-hite na borhat hita rupani laos ido pataridahon huriyat taon ulaon na lahu merberita nauli
adong mado akama ngakenang gerijai ninna ikon adong maniar rudana, gerijai ninna ikon adong manian giling-gilingna asa merdalan ibana labatanna huriya akama ngakenang ikotong do mangulahon tugas penginjilan iko burha do ibana nakpe so gerijau dison alai ulaun perbarita nauli iko merdala do ulaun perbarita nauli ikon dipatu pado iko gejenggo tangan ni huriaon lahu medungdung akka ulaun perbarita naulion ikon tugudo si majujakna lahu mangalakahon menjangkau akka perdalanan ni huriatta murhat mahita mulutungarong tikita merseding napaduaho nakamanga kainang sungod dia mahita lahu mangulaho parsuruo di Jesuso di partikianon marhite tangiang doho pabahenan molodang boy hita murhat tu daerah seding ni HKBP manang tu daerah seding ni huria dia pe tapatu pama ulaun persuruan ni Jesuson marhite-hite tangiang doho pabahenatta tatangyak kon nakkaulaun ni seding ni huriatta tadukung nasida talehon gugutta talehon pangurupiota laho patupahon ulaun sedingi dukungan moral dan dukungan dana sangat penting dan sangat berarti bagi keberlangsungan pekabaran Injil di tengah-tengah ni Portivion na pinatupan ni huriatta HKBP na patuluho na kabangakanang sungod dia mahita mangulaho parsuruan ni Jesuson ima marbarita na uli marhite-hite parangi merbarita nauli merhite-hite parangi. Jadi kita arung rohat tarupani lahu majamita ya kadongat tanah di pasaran sutung tabua bibil tetusi sutung rupani tabua bibil tedungi tajaham medisi bagi hamu johatani Tuhan Yesus di son habe aka na asing torop jol madisi tak songoni aka mga kenang lahu merberita nauli alai na daudu minggan lahu merberita nauli ima merhite-hite parangi molo merjuala kita di pasar ita patuduhok kita sihuton Kristus molo pertiga-tiga hita di pasar ya ka mga kenta patuduhon sikap gayatta sihuton Kristus asa marhiti parange tenunga merbarita na uli hita di nganani molo di dokalak rupani bah burjuma mataon dadaru halak Kristenon molo ninna rupani nunga na uli nunga gabi jamita na mangului tuna humaliangi merbarita na uli marhiti parange oddo sa sitong nakamangakanang ipola apala naubalga narmikko siyan turpuhon opui porus padita Justin si Hobing porus emeritus ni HKBP saya di dokibana do ganu mangaleho pembinaan tuaka pangulian ni HKBP di dok rupani jamitahom mangolum ngolumido jamitam jamitahon ngulum ngolumido jamitam laos doho mananya kamanga kenang turuas ni huria marhite turpuhodo honon tuaka manami na nami ruas ni huriatta ngolutairo jamita na mangolu jamita na mangolu ima parangittay buha mahita kamanga kenang merberita na uli di partikianon na digowaran na industri 40
buha mahita ka mga kenang marbarita na uli tu akka generasi milenial, buha mahita ka mga kenang marbarita na uli tu akka anak-anak zaman now. Gereja di Pertikyanon ngay kosahat laho patupak kapak kubasion na bersifat IT, gereja virtual, gereja digital sudah sangat-sangat dibutuhkan pada zaman ini untuk menjangkau generasi-generasi teknologi pada saat ini. Laos pangidom matuhamu kamanga kenang ruas ni huriatta. Laos boido tok kita song ruas ni huria marbarita nauli di zaman di partikia sinuaingon di era industri 4.0. Molo masedinggan kamanga kenang status ta di Facebook, di WA, Instagram, Twitter. Aka pesan-pesan na menyejukkan tabahed di si nungadohon tita marbarita nauli di partikian sinuaing. Alani pos roha ka mga kenang tapak kema media komunikasi nadong dihita nuaing laho marbarita nauli marhiti-hiti akka nadinggan akka nauli tabahed di si tasuratod di si na menyejukkan orang lain, na membangun orang lain, na memotivasi akan asing iman yan tabahin dia ka status-status na tasuraton dia ka alat-alat komunikasi aka mga kenang las marhiti turpuko di pangido do hita ya berita na uli si pasato tadada holat tu julma alai ko saha do tu aka na asing tu aka na merhosa. Seluruh makhluk hidup harus juga mendengarkan firman Tuhan. Ikodoh do sungai merulupuluk merlas ni roha di zamanon bahenotta. Akamanami na namin na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus na perpudi siya trupuhon. Taida ka mga kenang tuhata Tuhan Yesus nakok tubanua gijang. Tarhisa tibana tuban wagijang dung makatai doho tak kasih siani dung dipasahat ulaun persuruan laho marbarita nauli tuak kasih siani mulak kibana musetu puan niamai laho hudul tu siamun ni debata hamu mulak ni tuhata Tuhan Yesus tuban wagijang laho parade ingana dui diaka naporosea hola nibana do nasongoni hola tuhat tairo na songoni dang jupak kitai diaka nasing alani martaba mapos ngerohata martaba mahaporsiauta lahu makaporsiai Kristus Yesus doh lahu mangulahon ulau parsuruon napi nasa ni Tuhani merhiti-hiti terpohon pos marohata ka mga kenang adong do garansi adong do jaminan napi nasa ni tuhatai dinani dokna sai na doganakku do hamugan upari rasi rasa roajal ni hasyanganon tersurat di Matius 20 ayat 20 borhak mahita merberita nauli merhiti-hiti parange dohot merhiti-hiti akapabahenatta amin. Mulyati ma Tuhan upasahat kami tudupanmu merhiti persauran nami di hari sederion di perningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang upuji hami guarmu Tuhan siala dinggan di basam na pinasahatmu Tuhami bulas sami Tuhan laho tumangihok katam nagabi buhal ni partudion nami nakpeswa para siko persauran nami di bagas coroming di Pertikyanon ala niya kanamasa di tunga-tunga ning ulo nami unang matuhan mapakurangi pamujion nami tuwarupanmu sa ilam tabay matuha parsihohotod di haporsyaon nami laho makaporsyay ho molo pegudang akahamolon akaparukilon na huadupi hami di Pertikyanon
pergugui kami Tuhan laho makkamonakko nih posrohan nami merhiti-hiti hatam di bagasan sedarion naing lam mergugu kami Tuhan laho patupahon persuruhmu napi nasahatmu Tuhami asaborhat kami Tuhan merberita nauli tutungat-tungan ni portibion naing maborhat kami merberita nauli merhiti-hiti ngulu nami merhiti-hiti parange nami asa doho takkanasing Tuhan merhatopoton hodo Tuhan si pujio jala si sobaon nami di tonga-tonga ning ulu nami pasu-pasu huriam HKBP di sadok portibion pasu-pasu ruas ni huriam HKBP resok dame lumobi Tuhan ruas ni huriam HKBP dame songos sabungan ni resoton siada danak saha rodi na magurang toktong haul hame di bagasan asi ni roham mauliati madidinggan di basam calo matu hatang yang nami nahupas sahat kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mari kita hut papungu pilihan betapa hatiku berterima kasih Yesus Kau mengasihiku Kau memilikiku Tatangnya kumma pilihatta barupan ni debata martangi yang mahita ali debata manamina di banua gijang horo haroroan ni saluhut silehon lehon nadinggad doho nasa udi basa nama liutus
upasahat tami mansian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramuti asahu perhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo dito nga tunga ni huriam doho di portipion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dileoni tondiro di mataku Hosana gogoki rodi saluhut hartaku Madok mahita tangiang ali amanami di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaunmu say saut malu meniroham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan unang hami tugihon tu panguncunan palua mahamisian pangago ay hodo na punah harajaon dohot dihagogohon ro dihasangapon saleleng nilelengna. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asirohana midaho di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Shalom. Horas marita saluna kamanga kenang ruas ni huriata HKBP saresok dame duri lumbobi maruas ni huriata HKBP dame song sabungan ni huriata siada danak sahat rudi nama tua lasrohanami jongjong di langgatan ni huriataon hamya kaperhubas nama kubasi minggutta sadarion ima ari perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus Kamis 21 Mei 2020 pos rohanami akamba ngakenang di hita salu na ruas ni huriata asa tapak kema panduan ibadahon na pinatupan ni huriata pos rohanami ibagasan ilihili nami sudi mahita patupahon pertangyangan patupahon ibadah perningotan hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tu Banua Gijangi jala toktong tatangyakon nang situasi ni bangsota doho 2 tahun na sedang dipatupa PSBB pembatasan sosial berskala besar laos sahak matabi nami tu hita salukna sian hami perhubas di minggu tasadarion horas jala selamat hari perninggotan di Tuhan Yesus. Shalom.